बंधु माने जदि आज कौनसी कारणरू आपणक मन एक पुराना डॉक्यूमेंट एक भूली जाइथिबा स्थान एक बंद ड्रॉयर किंबा आपण दिन दिन धरी स्थगित रखिथिबा कौनसी कार्य आड़को टाणी होई जाउछि तेबे द्वितीय थर चिंता न करी एही संकेत को अणदेखा करंतु नाही। प्रायतः जीवन आमको सूक्ष्म संकेत देइथाय। प्रथमे मनरे एक चिंता उठे, तापरे समान धारणा पुनरावृत्ति हुए एवं शेषरे परिस्थिति स्वाभाविक भावरे आमको एपरि एक बिंदु को नहीं जाए जोठारे यह सब किछि निर्धारित थिला परि मने हुए। किंतु अपेक्षा करंतु, आजिर आलोचनार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बिंदु एपर्यंत प्रकाशित होई नाही। आपण हुएत गत किछि दिन धरी अनुभव करिथिबे जे एक असंपूर्ण कार्य मन को बारंबार आसुछि। हुएत एक पुराना कागज, एक डॉक्यूमेंट, आपणक परिचय सह जड़ित एक जिनिस किंबा आपण रखिथिबा एक दायित्व भाबी जे एपर्यंत प्रचुर समय अछि। जदि यह आपणक सहित प्रतिध्वनित हुए तेबे आजिर आलोचना विशेष अर्थपूर्ण होई पारे। आउ किछि अछि, मु आजि एक निर्दिष्ट संकेत बांटिबी जहाकु बहुत कम लोक प्रकृत रे बुझी पारंती। जो माने यहाकु सठिक समय चिन्हिचंती सेमाने प्रायतः पछकु चाहती एवं इच्छा करती जे सेमाने शीघ्र ध्यान देइथिले। तेणु दयाकरी शेष पर्यंत एही वीडियो को देखंतु। एबे विगत 3 दिन विषय चिंतन करंतु। कौन कौनसी पुराना परिचित हठात आपणक मन को आसिला? आपण कौन एपरी किछि मने पकाइले जहा आपण बहुत दिन धरी भूली जाइथिले? किंबा एक छोट काम आपणक चिंताधारा को बारंबार आघात करुथिला? प्रायतः एपरी घटना केवल संजोग परि मने हुए नाही, सेमाने आमको विराम एवं प्रतिफलित करिबार सुजोग प्रदान करंती। तथापि यार अर्थ नुहे जे प्रत्येक घटनार एक अलौकिक कारण थाए। केतेक समय आमर निज मन आमको सही दिगरे देखिबाको अनुरोध करे जोठारे आमर ध्यान प्रकृत रे आवश्यक। तथापि सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बिंदु आसीबाको बाकी अछि। आज मु आपनकु गोटिए सरल प्रश्न पचारिबाको चाहे। आपण केबे लक्ष्य करिसंती कि जीवन एक नूतन मोड़ नेबा पूर्वरु छोट सामान्य मन हेउथबा घटना गुड़िक घटिबा आरंभ हुए? उदाहरण स्वरूप हठात एक पुराना जिनिस उपरे झुंटी पड़िबा, आपणक संपर्क हराइथिबा व्यक्तिंक ठारू एक वार्ता पाइबा किंबा बारंबार एक असंपूर्ण कार्य को मने पकाइबा। एही घटना गुड़िक आमको आमर जीवन को संगठित करिबार सुजोग प्रदान करे। तथापि अनेक लोक से गुड़िक अणदेखा करती। ठीक एहिठारे ही सबुठारु बड़ भूल अछि, कारण जो व्यक्ति एही छोट पड़ी रहितिबा कार्य गुड़िक समय मध्यरे समाप्त करती से हेउछंती सेही व्यक्ति जे बड़ सुजोग आसिले विचलित रुहंती नाही। तेणु जदि आज आपणक मनरे एक पुराना कार्य समाप्त करिबार आग्रह उठे तेबे एहाको स्थगित रखंतु नाही। सेही कार्यटी परे आपणक पई आश्वस्तिर एक उत्स होई पारे। तथापि मु सेही निर्दिष्ट संकेतर नाम देबी नाही, कारण अंतर्निहित प्रसंग को बुझिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण। जदि आपण एबे भी आम सहित अछंती तेबे कमेंट बॉक्स रे जय श्री हनुमान लिखि दियंतु।
ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି କିପରି ବିଗତ ହୋଇଛି ତାହା ହେଉ, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତି ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣର ସମୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ପୁରୁଣା କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବସିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏପରି କିଛି ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାସ ମାସ ଧରି ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଆଉ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ ଏକ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବାରମ୍ବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ତାହାକୁ ଦମନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ପରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଉତ୍ସ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବା ସେହି ଅନ୍ତଃସ୍ୱରକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ପସନ୍ଦ କରି ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦେଖାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ମନେ ପକାଇଥାଏ ଯେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏକ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏକ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ପାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ସରଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିରାମ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ